السلام عليكم معشر المختصين التربويين، نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة وبأحسن الأحوال وموفقين إن شاء الله في الامتحانات الكتابية ليوم غد. اليوم غندير لكم مراجعة دغيا بالنسبة للماتريال. هضرنا على الصيانة ودرنا امتحانات وشرحناهم. إذا نشوفوا دابا واحد كيلكو فيغوري اوزيل يعني اللي كيتستعملوا بزاف ولي فيغوري دو ميزور. بالنسبة اللي كيستعملوا بزاف l'étude AEC, elle permet de réaliser des tests qualitatifs avec des petites quantités et une grande visibilité. نمشيو دابا l'IBC, elle sert à faire quelques réactions chimiques, elle sert à faire certains dosages pH meter ou là de stocker une solution. Mais attention, le béchet ne peut pas servir pour mesurer précisément un volume de liquide. احنا ضمنا في التصحيح ديال الامتحان 2022 تاع تحضير المختبرات الدراسيه، قلنا ان اللي كندير بالميزور دو بريسيزيون كاين في السؤال وقيله الثاني ولا الثالث انه لي فيولوجي هي باش كنديروا لي ميزور دو بريسيزيون. ننتقلوا لي زير للمياه. دونك سي à conserver provisoirement des produits chimiques volatiles. Pour aussi réaliser des réactions chimiques avec des composés volatiles ou lorsque la réaction peut se révéler fortement exothermique. Donc, parmi les caractéristiques de ce matériel, ننتقلوا للماتريال الآخر. نمشيو les éprouvettes graduées. Donc les éprouvettes graduées permettent de mesurer le volume d'un liquide avec une précision moyenne. Donc il faut choisir une éprouvette dont le volume est le plus proche du volume à mesurer, bien sûr, qui connaît différentes tailles. نمشيو les brutes. Donc il permet de quoi? De verser et de mesurer les volumes précis de solution. Donc il est principalement utilisé dans les dosages volumétriques, pH métrique et conductimétrique. Donc ننتقلوا الماتيريال الآخر les pipettes graduées aussi. Donc elle permet de mesurer des petits volumes de liquide avec une précision moyenne. On l'utilise dans la préparation des solutions avec une propipette. Donc ننتقلوا les pipettes jugées. Voilà les pipettes jugées. Donc elle permet de mesurer une précision. C'est moi précis. Donc les jugées. Donc il faut faire les traits. Quelqu'un qui fait deux traits ou quelqu'un qui fait un trait. Donc elle permet de mesurer avec précision de petits volumes de liquide. Donc 2 ml, 5 ml, 10 ml. C'est comme différentes tailles. Elle possède un trait ou deux traits qui m'ont. On l'utilise dans la préparation des solutions selon un protocole particulier pour prélever la solution mère. Donc حيت ما يمكنش ناخذوا نيشان ضروري خصنا ناخذوا في لا سوليسيون مير كناخذوا بهاد لي بيبيت جوجي وكنستعملوا هذوك غنشوفوا باش كنهزوا هذوك البرودوي مير. دونك ننتقلوا للاخر الفيول جوجي. دونك elle permet de mesurer un volume avec une bonne précision aussi. Donc il est utilisé selon un protocole particulier pour la préparation de solutions de concentration donnée. Donc voici les philologies راه كاين في السؤال وقيله الثالث ديال الامتحان 2022. Donc sont utilisés pour donc le volume ou de mesurer des volumes de bonne précision. Donc ننتقلوا للماتيريال دو لابوراتوار. autre verrerie. ننتقلوا لهاد لي ballons à fond rond. Donc ils sont utilisés lorsqu'ils sont nécessaires de faire lorsqu'il est nécessaire de faire chauffer un milieu réactionnel pendant une certaine durée. Donc c'est كاين les fonds à fond rond هادو à fond plat. بالنسبة لي à fond plat, donc on vient pour une utilisation avec des plaques ou agitateurs magnétiques. agitateur magnétique, donc c'est qu'on a le fond plat.
Donc ils peuvent être posés directement sur une paillasse sans avoir besoin de support. بالنسبة لهادو كيخصهم واحد السبور ضروري عاد تحطهم في الباياس. ننتقلوا لوحدين اخرين. دونك لي زامبول ا ديكونتي il permet de séparer les deux liquides. ملي كنبغيو نديرو la décontation, كنستعملوا هاد les ampoules à décompter. Donc son utilisation nécessite bien sûr un protocole particulier. قلنا il permet à séparer deux liquides donc non miscibles, يعني ما كيكونوش بحال نقولوا الماء والزيت. دونك ملي كتخلطهم ولا من بعد تتسيبارو، دونك خصك تتسيباريهم بوي دو لي récupérer. بالنسبة لي فيولا vide, particulièrement utilisé pour la filtration sous vide, associé alors un entonnoir bûcher, la Büchner. Donc بالنسبة ننتقلوا les ampoules de coller, donc dans le cas d'une réaction fortement exothermique, l'ampoule de coller est utilisée pour verser un réactif au goutte à goutte, limitant ainsi les risques d'emballement. ننتقلوا أيضا كاين les réfrigérants droits et particulièrement utilisés dans les montages de distillation fractionnée ou l'hydrodistillation. Il sert à refroidir ou à condenser les vapeurs par un courant d'eau froid. Donc le condensant est recueilli par gravité à la sortie du tube. Donc هذا réfrigérant droit. Quels les réfrigérants à boule et particulièrement ou principalement utilisé dans le montage de chauffage à reflux. ننتقلوا أيضا كاين أنواع أخرين le colon de Vigro ولا le colon à distiller. أيضا كاينين إلا بغيتو تقراو لي كاركتيرستيك يعني كيتستعمل في لو مونتاج دو ديستيلاسيون فراكسيوني. بالنسبة لي فيغ ابي هو هذا. دونك أيضا ne faut pas absolument servir pour mesurer un volume de liquide حيت كنا الميزور يعني بريسي كنستعملو غالبا دوك لي فيولوجي. وهنايا il ne peut pas être chauffé حيت مرة كيكون في لي كيسيون كو سي ام واش يمكن نديرو الشوفاج ولا ميمكنش. دونك كاين لي زونطونوار انسي كاين لي كريستاليزوار لي فيغ دو مونطر. دونك هادو هما لي الزجاجيات اللي كيستعملوا بزاف. دونك كاين ايضا واحد الادوات اخرين بالونس دو بريسيزيون. لو بالونس دو بريسيزيون permet de peser واحد avec une précision allant jusqu'à 0,01 mg. Donc ils ont une masse limite à ne pas dépasser تيكون مكتوب عليه. Donc il faut donc consulter هذوك les fiches ديالو. كاين pH meter est un appareil permettant de mesurer le pH d'une solution. Il est constitué de deux éléments, un boîtier électronique qui affiche la valeur de pH et une électrode qui mesure cette valeur. Donc voici. ننتقلوا أيضا أنواع أخرى في الماتريال. pince à bois qui n'est pas potence. كاين أيضا les porte tubes. Donc voici quelques autres appareils qui connaissent وسط اللابو. Mortier pilon, on l'utilise pour broyer des corps solides. Donc ملي كنا كنخدموا فيها في السيباراسيون ديال لي بيغمون كلوروفيليان كنديروا ليكرازمون ديال هذيك لا ماتيير فيجيتال ومن بعد كنديروا السيباراسيون في السي سي ام. دونك ننتقلوا ايضا اوترو اباراي كاين لي بوسيت كاين لي بيك بنزين. دونك voici quelques autres appareils اللي خصك تعرفوهم كاين في اللابو. دونك نمشيو لليوزاج ديال كيفاش نستعملوا هذوك الزجاجيات. بالنسبه les verrouilles de précision, il est important de distinguer les verrouilles gradués ou les jugés. Les gradués, ils donnent une estimation de volume avec précision limitée, mais les jugés, donc, il seul permet d'avoir une mesure très précise
10 volumes. Donc voici هاد البيبيت. بالنسبة لديك 20 اللي مكتوبة هنايا دونك سي لو فوليوم توتال ميزورابل. دونك بالنسبة لديك بلوس اللي كاتبين هنايا بلوس 15 سنتيمتر بلوس 15 اس. دونك elle sert à quoi؟ في لو فوليوم ديليفري اون 15 سكوند. بالنسبة لديك 20 degrés Celsius في لي فوليوم بريسي ولا لو فوليوم بريسي a été mesuré à 20 degrés Celsius. وبالنسبة لديك الA c'est la classe A donc c'est la plus précise existant. هذه هي اللي كتعطي البريسيزيون اكثر في هذا التيب ديال لي بيبيت. دونك سي لا ميم شوز هذه فيها 10 دونك 10 سي لو فوليوم توتال ميزورابل. لا ميم شوز ديك 0.1 سي لو نيفو دو غرادياسيون. بالنسبة بي في هذه الحالة لا فيغوري بريسيز مي 2 fois moins que la classe A. الكلاس A كتكون فيها يعني بلو بريسي كو هاد الكلاس بي. دونك كاين لي بيبتاج، كاين اللي عندها تخي واحد، كاين اللي عندها دو، وكاين لي بيبيت غرادوي سامبل. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا نركزوا على الماتريال ماشي ليوتيليزاسيون ديالو. دونك ننتقلوا ايضا هادي كيلكو ريكومونداسيون. دونك il est interdit de pipeter à la bouche ou directement في la solution mère. Donc interdit de pipeter directement de la flacon contenant la solution mère. Donc ندابا ننتقلوا لي ماتريال فيزيك شويه. دونك ننتقلوا دابا الماتريال شويه ديال الفيزيك بلو بريسيزامون نبداو في الميكانيك. دونك غادي نعطيو السميه ديال البرودوي، ليماج ديالو ولا فونكسيون ديالو. بالنسبه نبداو بالدينامومتر. الدينامومتر داك الاي دي ان مكتوب هنايا نورمالمون كاين واحد الصنافه موحده ديال لي برودوي اللي كاين في البي سي وحتى الاس في تي. هنايا في البي سي ليدونتيفيون ملي كتبغي دير دوموند لواحد الماتريال راه هاد الاي دي ان هو باش كيعرفوا هاد الاي دي ان هذا هي باش يعرف تتعرف المديريه باش انها تشري هذاك الماتيريال. حيت هذا الاي دي ان تيعطيك واحد الكلاس، كيعطيك لي بحال نقول لي كريتير ديال هذا الماتيريال اللي خصو يكونوا باش انه يشريو هذاك الماتيريال. دونك غادي نشوفوا لا فونكسيون ديالو بحال دابا الدينامومتر. دونك est un appareil de mesure d'une force كيكون في الميكانيك ولا دون كوبل لي تيب كاينين بزاف الدينامومتر نيميريك ولا ميكانيك. دونك الكلاسيفيكاسيون ديالو هو في الميكانيك. كاين ايضا هاد ديسبوزيتيف كومبلي بور ليسود دو لا بوسيد d'Archimède يعني ديال l'Archimède. دونك il sert à déterminer la poussée d'Archimède. ايضا الى مشينا للمانومتر دونك c'est un instrument servant il sert à mesurer une pression. On a développé depuis les débuts de l'époque moderne de nombreux appareils pour mesurer les pressions et les degrés de vide. ننتقلوا ايضا للماتريال الاخر. ماتريال هذا السبور universel. Donc il sert il est utilisé pour l'étude de chute libre et le chute verticale avec frottement. الى نمشيو دابا عاودت لي كروسور تا هو كيتستعمل في هادو لي كومبوزون élastique très répandu dans toutes sortes de machines et des équipements. ننتقلوا لهاد الطابله كوستاندير. دونك هاد لو بونك اكوستاندير اللي تيكون فيه داك الحامل الذاتي دونك وتيكون فيه داك الطابل. دونك طابله كوستاندير est un appareil scientifique utilisé pour étudier le mouvement dans un environnement de basse friction. ننتقلوا ايضا للماتريال chronomètre. Donc il désigne un instrument de mesure de temps. Il est utilisé donc abusivement pour les appareils de mesure de durée de courte. بالنسبة للبompe à air, donc c'est un type de pompe qui permet de créer le vide, les basses pressions dans un cloche en verre. هذا كيتسمى في التhermodynamique.
بالنسبة l'ensemble pour l'étude de la rotation, donc elle sert à déterminer la relation quantitative entre la somme des moments et l'accélération angulaire كيتسمى حتى في الميكانيك. ايضا ننتقلوا شويه لي بولي ايضا كتسمى حتى هي كاين لي جينيراتور دامبولسيون، ايضا كاين لي سورانغ، كاين لي فونكسيون مكتوبين هناياك. الاهم هو تعرفوا الماتيريال حيت يقدر يكون تعرف حتى لا فونكسيون ديالو سي ميو، ولكن تعرف بداك يعني ليوتيليزاسيون ديالو. هادو كيتسموا حتى هما الشوت ليبر فيرتيكال، هاد لي بيل ميتاليك. ايضا كاينين لي بومبا اير، كاين ايضا ننتقلوا شويه لوبتيك، لي ماتيريال اوتيليزي اون اوبتيك. دونك كونسيرنون لي ماتيريال اوتيليزي اون اوبتيك التي دونك ننتقلوا الماتيريال اوتيليزي en électricité. Voici les générateurs de basse fréquence. Donc, c'est un appareil délivrer une tension électrique variable dans le temps. Il peut délivrer des tensions périodiques, alternatives ou non, dont le motif est sinusoïdal, triangulaire ou la carré. Donc, voici les symboles de l'électricité. On a les symboles des appareils. Donc, nous avons l'appareil à corps, générateur parfait de courant. Donc, est un générateur qui délivre toujours un courant de même intensité, quelle que soit la valeur de la tension qu'il fournit à sa charge. Nous avons l'électricité, l'oscilloscope, donc c'est un appareil de mesure qui représente un signal électrique sous la forme d'une courbe, le plus souvent variable de la tension en fonction du temps. Il sert surtout donc à visualiser l'allure d'un ou plusieurs signaux plutôt qu'à prendre des mesures précises. Donc il s'appelle là في المagnétisme ou l'électricité. أيضا كاين لي بي، لا بي راه سهلة. دونك ننتقلوا أيضا نبقاو في l'électricité. كاين هاد لي ريزيستون دونك دي بول إلكتريك résiste au passage de courant. ايضا كاين لي انتربتور، هادشي كامل كيتسمى في الالكتريسيتي دونك في السيركوي الكتريك، لي فيل دو كونيكسيون. ايضا كاين لي بوبين دونك كي بيرمي ديما غازين يعني كتخزن لينيرجي. ايضا لي لومب، ايضا ننتقلوا لي فيزيبل. كاينين ايضا les transistors utilisés principalement comme interrupteurs commandés et pour l'amplification, mais aussi pour stabiliser une tension. Donc, ننتقلوا أيضا هاد les aimants, ils possèdent deux pôles, les aimants de sens opposé, donc dit nord et sud, qui qu'on fait le nord ou qui qu'on fait le sud. هذا le nord à le sud qui génère un champ magnétique. ننتقلوا à notre appareil le multimètre. Donc c'est un ensemble d'appareils de mesure qui constitue le voltmètre, l'ampèremètre qui يكون فيه حتى كتغيرو. دونك الا بغيت تستعمل على حسب باش بغيت تستعمل فولتميتر ولا لامبيرمتر ولا لوممتر كيتستعمل هذا في الميترولوجي. Donc, أيضا كاين les ampères-mètres. Donc, les ampères-mètres est un appareil de mesure de l'intensité d'un courant électrique dans un circuit. Le voltmètre, c'est la tension. Donc, il permet de mesurer la tension. L'ampère-mètre, l'intensité, et le voltmètre, il permet de mesurer la tension. Donc, la différence de potentiel électrique. Autre appareil, les ohnmètres. L'ohnmètre, donc, il permet de mesurer la résistance électrique d'un composant ou d'un circuit électrique. Quels les condensateurs, donc les diodes, les produits les matériels qui sont في l'électricité. Donc, هذا التيب ديال l'électricité.
Donc, concernant si la visualisation d'intention délivrée par un GPF. دونك هادو هما الماتريال اللي كاينين في الكتريسيتي. ننتقلوا لماتريال اخر. اذا معجرة مختصا تربويين، هذا هما الماتريال اللي كاينين اللي دوزنا كيكون ماتريال اتيليزي في اللابوراتوار، لا بالنسبه للشيمي الزجاجيات ولا ايضا بالنسبه للفيزيك. اذا رافقتكم السلامه.